ज़ल्ला वजहु मुसवद्दा, सारे हूंदा मुंहुं काला थी वियसि, वहुव कज़ीम, ते ग़म कुल भर वधो। जंहिंजे घर धी ॼमबो हुयो न जी, अलाह फरमाए उंदा चेहरा मुबारकां, महला मुबारकां, ते हीड़े मुबारकां, कोई थी त कंहिं हीड़ी मुबारक ॾिठी। अलाह फरमाए कि इन जे घर थी ॼमबो हुए त साड़े त मुंहुं मुकाला थी वियुसि, ते कावड़ ग़म कुलूं बसि धी ॼम पई। और जवान थी वञे 40,000 था चहेसि गिन सां मडी तंहिं ॾे सां 40,000 की मडी लिखवे सां। अल्लाह फरमाए देखो कि अपनी धी जम पोवे एक गंदी निस्बत तो सारी तरफ करे ते अपने घर जम पोवे तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, धी का वजूद ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई यो हाल न सारा कि नहीं। और हदीस शरीफ चाहते कि लड़के की तरबियत ते लड़की की तरबियत पालन का आपने फरमाया जैसे घर लड़की जम पोवे उनकी तरबियत का परवेश का ॾोड़ा सवाब मिलसी लड़की। ये वास्ते को मुआशरे मजलूम है, मुआशरे क्या है जी, मजलूम से। अच्छा अरब दे लोग क्या हैं जी, अरब दे अकीदे दे लोग कि मलाइका क्या हैं जी, भाई अल्लाह दी क्या हैं जी, धियां अल्लाह दी क्या हैं। हुन इनका माना समझो भी अल्लाह दी धियां का माना क्या है। हुन एक गल नहीं भी धी का माना क्या है, समझते पे हो। ई धी कुछ आधे भी है अल्लाह दी धी है, क्या माना भाई ये धी है। अरब दे लोग जो अल्लाह दे आदन बनातुल्लाह है, ई बनात धी का माना क्या है। चौहत्तर सफ़ा जी, 74 सफ़ा। मिल गए जी। अल्लाह जल फरमाए ये नबी जड़े आए ना इनकी तालीम क्या है या सारी क्या तालीम है। वला याम रकुम अंततल मलाइकत वन नबीन अरबा मिन अयाम मिल कुफ्र बाद अंतुम मुस्लिम बाद अंतुम मुस्लिम। अल्लाह जल शान फरमाया कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अंततल मलाइकत वन नबीन अरबाबा कि तुसा मलाइका को ते नबियों को क्या बनाओ जी, रब। फिरिश्ते को ते नबियों क्या फरमाया कि रब ना बनाओ। फिरिश्ते को ते नबियों क्या नबी बनाओ, रब ना बनाओ। फिर बनातुल्लाह समझ है कि नहीं है, समझ अल्लाह ने फरमाया फिरिश्ते को रब ना बनाओ। रब दी निस्बत दा नाम क्या रखते हैं भाई, बना। ते बना दा माना क्या है भाई, बना दा माना क्या, रब नहीं समझी गया। बना दा माना क्या है जी, रब। ते दा माना है दा माना क्या है जी,
544 صفحہ جی. نکلے وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا. بعض لوگ مشرکین جنات دی پرستش کرے نے، بعض لوگ کیا جی جنات دی پرستش کرے نے. تو اللہ جل شان فرمائن کہ وہ جنہ کو خدا دے نال نسب ثابت کرے نے. جنہ دا خدا دے نال کیا ہے بھی نسب ثابت کر. بھائی ابن اللہ بھی نسب ثابت ہے نا، نہیں سمجھتے پہ ہو. بنات اللہ بھی نسبت ثابت ہے. جنات کو جو نسب ثابت کرے نے، نسب کا کیا مطلب ہے جی؟ الہ. وہ سمجھا کہ نسب کا کیا مطلب ہے؟ الہ. اچھا بے ایک لفظ آدھے لکھاؤ دیر لگ سی. ولم تقل له صاحبہ، سمجھی گال بھائی. ایک بئی نسبت آندھی ہے. اللہ نے فرمایا نہ ساڈی کوئی اے بیٹا ہے تے ولم تقل له صاحبہ جی. تو نہ ساری کیا ہے جی؟ بیوی. نہ ساری کیا ہے؟ بیوی. ان پہ نفی آئی ہے نا صاحبہ دی کہ نہیں ہے. بھائی جتھے دھی تے پوتر دی نسبت آ گئی تو بیوی دی لازمی آسی کہ نہیں سمجھ گیا. دھی پوتر جو ثابت تھی گیا تو بیوی لازمی ہوتی. تو عیسیٰ علیہ السلام تھی گئے ابن اللہ، تو انہوں دی ماں کون آئی؟ حضرت مریم. حضرت مریم جو ہے تو لازمی وہ کو آکھنا پوسی نا کہ اللہ دی کیا ہے صاحبہ. آکھنا پوسی نا بھائی. بھائی پوتری ثابت تھی گیا، پیو ثابت تھی گیا، ماں دی سمجھ نہیں آتی بھائی. جل پیو ثابت تھی گیا، ماں پوتری ثابت تھی گیا، تو ماں کو بغیر مطلب ہے. تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ماں کون ہے جی. ان کا نام کیا ہے جی؟ صاحبہ. ان کا نام کیا ہے جی؟ صاحبہ. کہ آیت دیکھ سو متخذ اللہ صاحب ولا ولدا. دکھاونے کی سمجھ آ گئی جی. سورت جن چ متخذ اللہ صاحب اللہ نے فرمایا نہ ساری صاحبہ ہے تو نہ ساری کیا ہے بیٹا ہے. نہ سارا کوئی صاحبہ ہے. بھائی سمجھتے پہ ہو. نہ سارا کوئی صاحبہ ہے نہ ساری کوئی اولاد ہے. اولاد ہی نفی کی تھی نال بیوی دی. معلوم تھی کہ نصارا بھائی جڑے لے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ آخری تھے تو لازماً مریم کو کوئی درجہ دے سن کہ نہ دے سن. حضرت مریم دی پوجا نہیں کریں دے عیسائیت ان دی ہستی دی وقار کوئی نہیں ہے. حضرت مریم ان دا سارا مطلب ہے ان دی عظمت ہے کہ بشپ ہوں دے یہ پاپا روم جگہ بن دے بڑا. اور جتنے بشپ پادری بننے وہ سب ان میرڈ ہوں. کوئی شادی نہیں کرے دے. بھائی سمجھتے پہ ہو. پاپا روم بشپ پادری وہ بن سکتے جڑا شادی نہ کرے اور جڑا چرچ دے اندر رہے نہ جان دے ہو
یہ لڑکیاں اندر کم کریں عورتاں وہ کیا ہونی جی وہ عصمت مریم حضرت مریم دا اتنا ہے بھئی مقام عیسائیت دے تقرب دا او آدمی پہنچ سکتے جو شادی نہ کرے تو شادی نہ کرنا بھی کہیں دی رسم ہے حضرت مریم دی بھئی سمجھتے پہ ہو یہ رسم کیا ہے وہ دی سنت ہے حضرت مریم دے حضرت مریم اتنی ہے کہ دنیا دا اندر جتنے بشپ پادری تے فادر تے جتنے پاپا روم ہیں یہ سارے کیا ہیں جی غیر شادی اور نان جڑے عورتوں وچ کم کرے نہیں ہیں تبلیغ دے اندر وہ سب کیا ہیں جی بغیر شادی تو حضرت مریم دے عصمت مریم عصمت کنواری مریم سنا ہے نا جی کنواری مریم تو اللہ جل متخذ اللہ صاحب نہ ساری نہ کچھ صاحبہ ہے نہ ساری کیا ہے ولد ہوں صاحبہ کا مان لے کے صاحبہ کیا نہیں سمجھی گیا ہوں صاحبہ کا مان دیکھنے کے صاحبہ کیا ایک معنی کیا تھی گیا جی الہ بیا الہ کا معنی کیا اصل ہے نا جی 154 صفحہ وہ صفحہ جی 231 جڑا پہلا کٹا 231 54 صفحہ اقلت للناس سمجھتے پہ ہو وہ آیت پہلے دیکھ چکے ہو اقلت للناس اتخذون امی الہ ہے کیا تو آنکھا ہے کہ میں کو تے میری ماں کو کیا بنائے صاحبہ تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ سمجھ میں نہیں آئی جب پوتروں سے ماں بھی ہوں اسی کو ہے نا اسی سمجھ آئیے تو صاحب کو مراد کیا ہے جی تو سمجھ آئی جی ہیں تو پتر کو کیا مراد جی الہ ابن کو مراد کیا جی تے نسب کو مراد کیا جی الہ تے فرعون دے رب کو مراد کیا موٹی گل ہے لیکن بڑی مشکل ہے کہ میں عرض کی تے سارے سامنے مشکل ہے کہ قرآن مجید دی جی ایک چیز ہے ایک جا نہیں اور گہرے تدبر دی تے لف و نشر ایک ایسی چیز ہے کہ ہوں دیکھو ہوں جی گال سدھی تھی گئی کوئی نہیں بھائی ہوں سدھی تھی گئی کوئی نا تو لا الہ دا معنی آسان تھی ویسی لا الہ دا معنی جی آسان تھی ویسی تے شرک دا معنی بھی آسان تھی ویسی کہ جیڑا ابن اللہ دے بھائی مشرک ہے کوئی نا جی جی مشرک ہے تے وال اہل کتاب دا ذبیحہ کتے جائز تھی سکتا یا غیر اللہ الہ منے دے بس سمجھتے پہ ہو یا رب منے دے الہ منے دے ان دی ماں کو الہ رب آدھے الہ دے ہوں سمجھ آ گئے نا جی یہ جتنے فرقے یہ کیا تھی کہ جی یہ عقیدے دے مشرک ثابت تھی کو ہے نا مشرک کافر ثابت تھی
یہ جی بات پھر آئے گی، ہم ذرا یہ مضمون پھر جو ہے نا اچھا جی، ہوں جی ذرا گھر دا سنبھالے گی نو گھر میں پتہ نہیں۔ ہوں یہ تو سمجھ آ گئے نا کہ جتنی دنیا دے اندر غیر اللہ ہستیاں دا انہاں نے یہ نسبتاں دیتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے جی؟ الہ۔ مقصد کیا ہے جی؟ الہ۔ بس موٹی ہے تو ہی واسطہ انبیاء علیہ السلام ہیں بے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کوئی صاحب تدبر ہوئے تو ایمان دے نال اساں در باطن وحدت الوجود دی نفی کر دیتی ہے، وحدت الوجود دی نفی کر دیتی ہے۔ ہوں جی سمجھائے کہ ہوں اللہ نے فرمایا بھی یہ جڑا انہاں نے بنائے انہاں دا ہنر دا دسیں دے پین بھی نہ یہ ہنر کاریگری کیتی ہے نا وہ ذرا سمجھے وہ ہنر کو بھئی اے مارکا انہاں کو الہ کیوں بنے انہاں دی مشین جی الہ بناون دی مشین، غیر اللہ الہ بناون دی کیا جی؟ مشین، طریق، انداز۔ پانچ سو اکتالیس صفحہ جی۔ یہ تو سمجھ آ گئی نا بھی جتنے شرک کرن دنیا بتاں دے آ گئے نا بھائی، بت وغیرہ صنم شجر حجر کی نہیں سمجھ آئی؟ شاید اتنا وقت ہی کوئی نہیں کہ بھی اساں ساری چیزاں جی 541 صفحہ جی۔ ابراہیم علیہ السلام والد کو آتے ہیں وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ مَاذَا تَعْبُدُونَ، اے ابا جان تو اور تیری قوم جنہاں دی عبادت کریں دے نا تے جنہیں عبادت دا تاں جان دے ہو نا بھی وہ کیا چیزاں جنہ دی عبادت کریں دے ہو تساں انہاں کو الہ بنایا ہے۔ ایفکن آلہتن، ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون، ایفکن آلہتن بھائی ترجمے دیکھ گئے نا تلے انہاں فرمایا ابا جان تو اور تیری قوم جتنی ہے نا جڑے الہ بنائے نا اے ابا جان ناراض نہ تھی میں نرا جھوٹ ہے، جھوٹ موٹ کے معبود، نرا کوڑ، نرا جھوٹ، سمجھتے پہ تارے جڑے خدا بنا جڑی مشین نال وہ مشین کا نام کیا ہے؟ جھوٹ موٹ۔ اب بجن ناراض نہ تھی تسا جہاں کوڑا بےایمان تین جی قوم دا جھوٹا کنے جھوٹ نال ہی خدا بنے ویسے سمجھتے پہ ہو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان دی آزری مشین پکڑ کی تھی کوئی نا ہوں مشین کا نام کیا ہے جی؟ جھوٹ موٹ۔
یہ مطلب ہے کہ دنیا سب تو بڑا جھوٹا مشرک ہے بھائی سمجھتے پے ہو دنیا چ بڑے بڑے بےمان گزرے بھائی جیو جی ہاں مشرک ملا تے پیر جھوٹا ہوتی نا اے بےمان یہ بےمان دنیا کے اندر ہی کہیں بھی ایسا نہیں آتے ابراہیم علیہ السلام نے آگ دیتا ہے نہیں سمجھی گا بھائی تھوڑے جڑے معبود بنا گئے ہیں نا یہ کیا ہیں جی اے نرا جھوٹ نہ بڑے ہوئے جھوٹ نہ جھوٹے کرامتاں جھوٹیاں کہانیاں قصے واقعات اگو جی 44 ہند اگو صفحہ 544 70 جی الا انهم من افکهم لیکونون ولد اللہ وانهم لکاذبون ترجمہ جی پڑھا ہے الا انهم من افکهم خوب سن لو کہ وہ لوگ اپنے سخن تراہی سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یعنی نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہے اور وہ یقیناً یعنی باطل جھوٹے ہیں سمجھتے پہ ہو اللہ فرمائے جڑے والد اللہ آتے ہیں بھائی سمجھتے پہ ہو جڑے لوگ آتے ہیں کہ اللہ دا کیا ہے اے والد اللہ ہے کون ہیں جی بھائی آگے تھے نا اللہ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کون بھائی تے انہاں دی جیڑی سمجھا بناون دی ساوند نا افکن آلہتن افک ادن بہتان کو جھوٹ افک بہتان تو جانتے ہو نا افک واقعی افک نہیں پڑھا حضرت عائشہ تھا جی افک مانا جھوٹ بہتان تو اندر تک کاذب کا لفظ آ گئی نہیں سمجھ آ گئی کوئی نا افک دا مانا کاذب بھی نہیں سمجھتے اللہ فرمایا یہ کون ہیں جڑے آتے نا ولد اللہ کہ اللہ دے نال نسبت ولد یہ کون ہیں جی جھوٹے بے ایمان وہ ثابت تھی گیا کہ ہر مشرک جڑا ہے نا بے ایمان ہو نہیں سمجھی گا جھوٹا پھر اللہ دا نہیں مطلب خیال کریں دا میں تو انہیں کیا خیال کرنا سمجھ آ گئی جی ہوں یہ جی دیکھنا ہے کہ جڑا انبیاء علیہ السلام یہ مشرکین ہیں یہ انہوں کو الہ کیوں بڑھائیں الہ دا معنی کیا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے تے انہوں کو جو الہ بنا آخر جی کوئی مقصد ہی اسی کو ہے نا نہیں سمجھی گال بھائی انہوں دا ہوں یہ جی اندے چ یہ دکھائے ویسی کہ شرک دا تے غیر اللہ الہ بناون دا مقصد کیا مشرکین دا غیر اللہ کو الہ بناون دا حاجت روا مشکل بنا کشا بناون دا مقصد کیا نیند اندر صرف مقصد بیان کیا اچھا جی ایک مقصد جی نمبر لاندے ہوئے مقصد نمبر اول مقصد کیا جی مقصد نمبر اول دکھاں دی امداد واسطے دکھاں دی امداد واسطے دکھاں دی کیا جی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے الہ ہی واسطے بنایا کت کتے جی دکھاں دی امداد نمبر ایک جی کیا جی
दुखां दी इमदाद, उनका नाम नुसरत, उनका नाम क्या है जी? नुसरत। बस समझते पे गाल समझ आई कोई ना? नुसरत माना क्या है जी? इमदाद। भैया इमदाद को नहीं आंदा पिया, ये सारे मुशरिकीन की आज इमदाद कुन जी, मदद कर इमदाद कुन। अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिकीन दा गैरुल्लाह को इलाह बनाने दा बुनियादी मकसद क्या है जी? पहला मदद मंगना, नुसरत तलब करना। अच्छा जी, 536 सफर। दूजी 70 जी, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून, लअल्लहुम। तर्जुमा पढ़ा है जी, उन्होंने खुदा के सिवा और माबूद दे रखे हैं इस उम्मीद पर कि उनको मदद मिले, कि उनको उन्होंने मदद की थी। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, भाई समझते पे हो? इलाह तो पहले समझ गए हो कि नहीं समझी गाल? कि होनी मुश्किल गाल आ गई। अल्लाह ने फरमाया जेड़े गैरुल्लाह इलाह मनेन, भाई मकसद समझ आए कोई ना? उनका मकसद क्या है? हुन जी सारा अपना हाल सुन गए ना, भाई समझते पे हो? भाई मुशरिक दा कबरां दे बनन दा मकसद क्या है? तो फरमाया कि गैरुल्लाह इलाह बनाउण दा मुशरिकीन दा मकसद क्या है? ताकि सारी मदद कीती वञे, ताकि सारी मदद कीती वञे, सारी इमदाद करे। इलाह दा माना समझ आ के नहीं आया? भाई इलाह दा हुण समझ नहीं आया माना? इलाह दा माना क्या? हुण जे आके या गौस पाक मदद कर, तो क्या मतलब? भाई हुण मदद दा माना मदद गैरुल को मंगदे तो क्या बने सी भाई? हुण ये समझ नहीं आई इलाह दी? भाई जरा दिमाग को जरा ब्रेन वॉशिंग करो, वे समझ आई कोई ना? जरा गैरुल्लाह को मदद मंगदे तो कहते या गाँव से माना क्या है? इलाह ये कोई ना? कि नहीं समझी गया? जरा या पंचतन पाका, या अली मुश्किल कुशा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या चिश्ती मदद कुन। गैरुल्लाह को जेड़ा मदद मंगदे, जिला गैरुल्लाह को मदद करके पुकरे सी, उनका ना क्या हो सी? इलाह। वो समझ आई कोई ना? कोई गाल तो मदद ही थी पई, भाई गाल तो मदद थी पई। इन्हें रसा गया कि मिन दूनिल्लाह जेड़ा मदद मंगदे, जेड़ा मिन दूनिल्लाह कैं कोल मदद मंगदे, वो कोई इलाह बनाते मदद मंगदे। भाई इलाह बनाते आगे जी ये
दूजा मकसद जी शिरक का दूजा मकसद गैरुल्लाह को इलाह बनावन का दूजा मकसद रोजी मंगनी वह समझते पे हो रोजी मंगनी नौकरी मंगनी इज्जत मंगनी वह समझते पे रोजी दूजी मुसीबत बंदे तो क्या होती जी रोजी थी तंग दस्ती दूर करण दी दूजा मकसद जी मुशरिकीन का क्या है रोजी मंगना वे मंगदन को है ना मान के 331 सफ़ा